Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Habibina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabi ajma'in wa ummahatil mu'minin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibtiadah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Al-ayah ma ba'duh. Turatul Mukarram, para alim, para ulama, akhus bidzikri hajunan semulja Raden Kiai Haji Ismail bin Kiai Haji Abdul Qadir alladzi sami'na wa ata'na wa akramna. Hajunan semulja Kiai Haji Ahmad Baihaqi, hajunan semulja Kiai Haji Khalis. Terjugan sedaja para panitia, para pengurus Arfa Travel dan Tour, terus dajah para jemaah calon jemaah umroh seinsyaallah para ajunan sedaja termasuk orang-orang sepele sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesedajana betan kaula sangat hormati terjugan sangat amul jaaki. Pertama ngereng amun syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya gak dimah kesempatan malam makin gak dinto dan kaula sareng para ajunan sedajah senantiasa berkumpul bertatap muka dalam rangka manasik umroh atau belajar untuk persiapan pelaksanaan umroh. Insyaallah sebentar lagi tanggal 9 bulan Maret atau tanggal 9 bulan Ramadan. Dan kaula sareng para ajunan sedaja bakal tetih orang-orang sepele sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala iki gak dinto insyaallah bakal tetih orang se bekal namui dak ka Baitullah dak ka dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ben bekal bertamu atau berziarah dak ka astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjugan salawat tersalam ngereng aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para jamiah, para calon jamaah umroh rahimakumullah. Sebelum dan kula mulai, pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal makan. Selamat datang dak sedaja para ajunan sedaja baik saya hadir secara online, secara offline dan hadir secara online, baik hadir secara langsung dan hadir secara online karena beda jemaah juga sejukan ngereng menasik secara online gak dintoh beda dari Malaysia nikah 2 orang, beda dari Banyuwangi nikah 2 orang, dan beda dari Jember 1 orang, dan ada di Kalimantan nikah sekitar 3 orang. Tetapi mereka semua makin sedang bersama kita walaupun jasadnya tidak berkumpul, tetapi mereka batinnya berkumpul. Dan gula mengucapkan dak sedaya nikah selamat datang dan selamat untuk menyaksikan manasik umroh. Muka-muka para ajunan sedaja gak dinto faham karena gak dinto bekal gula ben panjenengan sedaja kangkui alaksanaki ibadah umroh. Bentor juga saya ucapkan selamat kepada ajunan sedaja para calon jemaah umroh. Saya insyaallah bakal berangkat dengan tanggal 9 ngirengannya ndak Gusti Allah Subhanahu wa taala moga-moga paring lancar sedaja persiapan ben moga-moga paring jauh dari halangan dan rintangan. Insyaallah gula ben ajunan kadito termasuk orang-orang sepele sareng Gusti Allah karena entar ibadah umroh, entar ibadah haji tau namo ida ketelem Gusti Allah gak dintoh tak sakor orang beni obeng se tetih napanya mana jaminan tetapi gula ben ajunan
sela karepele bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngakui namoy de ketelem Gusti Allah Subhanahu wa taala ben namoy de kastana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para calon jemaah umroh rahimakumullah. Mulai dari kela tengkula sareng para ajunan sedaya ampun ngacih ataupun ampun merangaki terkait dengan manasik atau persiapan bekal ilmu sebekal gula ben panjenengan sedaya ditulaksanaki nang Mekah kanggo alaksanaki ibadah umroh. Dan gula makin tero ngulanga secara singkat ben anyo onah kak dinto perhatiaki karena menabi gula ben panjenengan anikah kurang faham tinggal mangkat umroh kan bi ketipi mending kencang gelero banyak mulai riberin kak dinto banyak sahabat nikah tapi insyaallah menabi perajunan kak dinto faham bunten insyaallah. Makin tenggule ingin menyampaikan tentang masalah umroh. Operator dimulai dari pengertian umroh dimin. Umroh merupakan salah satu perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya umroh kadintoh berkunjung deka napanya amanah Baitullah torjukan aziarah deka Baitullah. Lanjut terus kemudian kadinto inna safa wal marwata min sya'arillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junah alayhi yatufa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Al umratu ila al umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dari situng umroh ke umroh selain anikah tetih penghapus tusah iantara keduana iantara nah umroh situng ben ke situngah sedangkan haji mabrur nika sobung balesan kecuali swarga kicak maturana gula ben panjenengan sedaya gadinto para rabu simulja alaksanaki umroh salah situng keutamaan sangat penting kanggo iten kaula sareng perajunan kau ningin sakap pinutusan gula ben perajunan ketika lastari umroh niki hapus ben banyak keutamaan selain salah satunya kempang rezeki hapus dari kemiskinan ben lain semacam hapus dari kemelaratan kan maka ada kebanyakan orang se lastari alaksanaki umroh ataupun haji ini kede tengah benijan melarat jan soki kebanyakan mayoritas dan gula sareng para ajunan mangki orang se entar ke Mekah kang kui alaksanaki umroh ben haji ini kebanyakan benijan melarat niki jan soki kemudian napanya mana lancar dari sekapin urusan ben lain semacam. Lanjut mangken sunnah umroh ngolaten stajiki sunnah umroh perkara sesunnat sekotuh ilakonin sebelum guleban ajunan panikah ngelakonin umroh. Pertama mandih ben audu, nomor 2 ngangkui omro oman, nomor 3 ngetok kokoh, nomor 4 merapikan jenggu, kemudian nomor 5 merapi obu, merapi bulu na ketiak ben bulu na kemaluan nikah perapi mun bisa ki ketok juga. Pas kemudian nomor 5 solat sunat ihram 2 rakaat. Taki pertama nikah mandih autu, nomor 2 aomroom ngedok koko, merapiin jenggu, merapiin obun pek kepek ben bulu selain nomor terakhir asolat sunat ihram 2 rakaat. Anikah laksana aki sebelum gula ben panjenengan nikah umroh. Hukumah ngelakunin perkara panikah hukumah sunat. Mun lastari gula ben panjenengan lastari aniat maka sebaliknya
ngalakonin perkara-perkara panikah, ngalakonin napanya mana wangi-wangian, memotong kuku, merapikan jenggot, memotong jenggot benen semacam anika teu haram. Mun sebelum ngalakonin umroh anika perkara sunat ke guleban panjenengan. Tetapi sebelum guleban panjenengan umroh mandi cimin, samarena mandi auto, umroh ngetok koko, merapikan jenggot, perapi ataupun diketok, kemudian buluh sebedenenge beten juga diketok, pas terakhir ingki menikah asolat sunat ihram. Lanjut. Makin rukunah umroh. Pertama anika ihram, nomor 2 tawaf, nomor 3 sa'i. Anika berisi orang. Operator berisi orang. Nomor 4 tahallul, baru 5 tartib. Teti rukun ihram nikah, rukun umroh panikah beda 5. Pertama ihram, nomor 2 atawaf, nomor 3 asai, nomor 4 acokor, nomor 5 anikah tertib. 5 perkara bi guleban panjenengan kudu lakonin, manabi selema perkara panika tek lakonin atau salah situ tek lakonin, maka umroh no guleban panjenengan nikah tak sah. Guleban panjenengan atau wab asai acokor, tapi ihram bi guleban panjenengan tek lakonin, niat waktu ihram bi guleban panjenengan tek lakonin, maka umrohna nikah betah. Sesering terjadi agati penikah nang umrohan seri beriin anika pada situng jemaah pun areh ngangkui angguyan ihram, ngangkuyan ihram ben ihram pita, ngangkui angkuyan ihram ni ben angkuyan ihram pita, ngangkui angkuyan ihram anika ngangkui angkuyan ihram tapi tak ihram. Mun ihram ngangkui angkuyan ihram dari tempat mikot, bade kentuntun ada ki bi kuli jelas sakia. Teti orang waktu se umuran setepongkor dari hotel pun ari ngangkui angkuyan ihram. Etanya ki kama sobung yae entar umroh. Beni gerobon ari saari 5 kali keluar dari hotel angkuyan ihram encan entar umroh. Mun sampai saari 5 kali ni ke entar umroh. Kala gule jepon gula. Cek saari oleh 5 kali umroh. Ting lebih abit ting dah berak boleh mana etanya ki sampean umroh semua kali. Tino umroh sekemi kali. Cek kerokun nenekam tu petong hari panikah, macam anon lah, abalap katipan apa? Engki kadi sekan gula leng-leng, nenek kak, mari leng-leng asai gula acokor, lestari kan? Lah ini banyak yang terjadi. Situng rukun sedek kelakonin apa? Ihram. Teti orang panikah mangkat dari hotel ngangkui angkuyan ihram beni ihram. Ngangkui angkuyan ihram pah atau wab asai pah cokor beresitung rakun sedek ngelakonin apa ihram. Teti pertama panikah ihram. Lanjut operator. Le ihram panikah para rabu simulja gulah ban panjenengan entar ke situng tempat nyamanah tempat mikot. Saampun ada pak ke tempat mikot, gulah ben panjenengan ngangkui angkuyan ihram nikah syarat beni rukun. Angkui angkuyan ihram panikah syarat, tapi ihram apa nikah rukun. Mangka namun beda orang ihram tapi tak ngangkui angkuyan ihram tak tetip betala umroh. Asalkan majeredem nyampeli empi pakan akika fakir miskin sebeda nang Mekah. Tetapi mun ihram mah aneka rukun tak bisa tinggal lagi. Dek remajaran ihram entar ke tempat mikot dimin. Entar ke tempat mikot pa ihram pa aniyat. Dek remaniatah nawaitul umratah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala.
atau labbaik Allahumma umratan. Pon berarti orang panika ampun lah ihram. Mikot panika para rabu simulja kisan Gusti Allah. Anika beni neneng isitung tempat. Tak kor sakor guleh ben panjenengan amikot. Tergantung dari keamah guleh ben panjenengan de tengah. Mun guleh ben panjenengan nikah entar ke Madinah kade tempat mikotah bade neneng Bir Ali. Lanjut operator ke tempat mikot. Mun guleh ben panjenengan panikah berangkat dari Indonesia langsung menuju Mekah tak ke Madinah kade tempat mikot nikah bade neneng Lam-Lam. Lam-Lam anikah arah di antara Yaman ke Mekah karena guleben panjenengan ngangkui pesawat maka mikot ke guleben panjenengan bade atas pesawat asalen neneng pesawat kemudian amikot pas ihram neneng kasah beda sebagian ulama kontemporer kak ditoh ngesaaki mon amikot atau ihram neneng ijidde ben kak ditoh ampun sudah napanya manah kebijakan Muktamar NU. Lepas ni ke tempat mikot para rabu simulja. Tempat mikot sedari Gusti Kanjeng Nabi berdempak. Tambahin dari Sayyidina Umar. Sampun Sayyidina Umar kadinto sudah menaklukkan Irak. Tambah tempat mikot situ. Sedari Gusti Kanjeng Nabi sepertama ingki panikah Dzulkhulaifah atau Masjid Bir Ali bagi penduduk Madinah. Senomor 2 Juhfah bagi penduduk Syam. Senomor 3 Qorn atau Qornul Manazil bagi penduduk Najd. Senomor 4 Lam-Lam untuk penduduk Yaman. Tetapi guli jelas akhir menikah. Tempat mikot lagi jelas akhir. Mun orang panikah ke Madinah kade, jemaah umroh ke Madinah kade, maka dari Madinah panikah kotuh amikot neng Dzulkhulaifah nyamanah Masjid Bir Ali. Anika juga banyak terjadi keleroh. Banyak terjadi entar ke Madinah kade tak entar ke Masjid Bir Ali, tak entar ke Dzulkhulaifah. Dek kamah masuk ke Mekah genduh, depak ke Mekah pas keluar ke Tanim ke Masjid Aisyah karena Masjid Aisyah nikah tempat mikot juga. Kemudian pas aniat nenek kantoh pah masuk boleh ke Mekah. Anika galero. Sepender Nabi datang dari Madinah, maka tempat mikot nikah bedah neneng Dzulkhulaifah. Dari Madinah ambu neneng Dzulkhulaifah beda situng masjidnya mana Masjid Bir Ali neng tempat gadisah. Depak ke Masjid Bir Ali guleben panjenengan pas amikot lestari amikot guleben panjenengan pah ihram. Syarat tah bagi reng laki se ihram engki ngangkui angguyan ihram. Ngangkui angguyan ihram. Ben reng laki mun reng bini tak usah ngangkui angguyan ihram, sepenting mun reng bini menikah cek sampai menutupin muah. Kemudian beda boleh tempat mikot selain napanya mana nikah beda tempat mikot Zatu Irqin mun misalah jamaah umroh intan lain jalanan kada ke Irak maka anikah tempat mikotah bedah neneng Zatu Irqin pon mana bi orang penikah de tengah dari Islam salah satunya Yordania Mesir misalkan makin bedah umroh ke Mesir kada mun datang ke Mesir maka tempat mikotah anikah bedah neneng Qornul Manazil bedah neneng Juhfah mun Mesir tempat mikotah bedah neneng Juhfah mun guleben panjenengan entar kerjat kade ni kebiasaan jemaah haji saya haji ngangkui visa ziarah. Anika mun ngangkui visa ziarah biasanya tak kejeda langsung entar kerjat kade. Ni kebanyak juga segala orang haji. Bahkan mayoritas mun sing ngangkui visa ziarah orang haji ni banyak se tak amikot geluh ben banyak se tak ihram geluh. Ki tergantung dari se abimbing mun bolana. De mun entar kerjat geluh
baik orang se haji ya ataupun orang se umrah anekah kotuh entar ka kornol manazil depak kornol manazil guluban panjenengan pasamikor mun gulah ban panjenengan misalah berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah tak ke Madinah kade tak ke Riyadh kade tak ke Mesir kade agak guluban sambian mangken bani ke Bararabu ni kan langsung ke Mekah anika tempat mi kota bedeneng iya lam-lam ya lam-lam nikah bede atas guluban panjenengan posisi bede atas pesawat bisa saja deki guluban panjenengan amikot neng atas pesawat segeligus guluban panjenengan pah ihram nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ihram ngangkuyang-kuyan ihram kelu mari ngangkuyang-kuyan ihram asolat sunat 2 rakaat mari asolat sunat 2 rakaat pas maca niat nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala buku panduan kana lebih lele ampun aniat pas guleban panjenengan sunnat atau dianjurkan untuk maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak terus sampai guleban panjenengan depak deka Mekah Madinah lanjut operator ketika guleban panjenengan ampun depak ke Mekah ini kesebanyak terjadi ketika guleban panjenengan ampun depak ke Mekah mun umrah boleh ketipun apa carana ani kesebanyak terjadi neng ijamah sebelum meting umrah ke makat kenbi ketipi cara namun guleban panjenengan umrah maka guleban panjenengan kudu keluar dari tanah haram entar ke tempat mikot le mun legu leben panjenengan lebeden neng Mekah tempat mikot tah bede ka dintoh paling semak bede neng Tanim nika bede Masjid Aisyah misal legu leben panjenengan tero umrah keluar di Mekah sampun keluar dari Mekah pas aniat nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala masuk boleh ke Mekah mun guleban panjenengan tak keluar ke Mekah bah langsung ngatawab dan Ka'bah satu rukun yang ditinggalkan berarti guleban panjenengan umrah tak sah atau misal guleban panjenengan entar aziarah ke Ji'ronah pelemenah masuk boleh ke Mekah karena guleban panjenengan ketika aziarah nika pun keluar dari Mekah masuk ke Mekah guleban panjenengan ngalak mikot neneng Ji'ronah atau Masjid Ji'ronah ikam Masjid Ji'ronah kulaku panjenengan oning insyaallah kemudian senomor telok bedah neneng Hudaybiyah bedah neneng Hudaybiyah ni kah terletak di Taif misal guleban panjenengan entar lenjalanan keluar kemudian guleban panjenengan terwabali boleh ke Mekah segaligus umroh anikah ngalak mikot neneng Taif neneng Taif kemudian pahaniat faham kita faham tinggi berarti mun guleban panjenengan mun umrah kotu keluar boleh dari tanah haram entar ke situng tempat seetentua ki nyaman tempat mikot ikam makenengenah nikah bedempak situng Tanim 2 Ji'ronah senomor telok Hudaybiyah bede telok menikah aneka khusus bagi orang sebeden nei Mekah entar ke Tanim atau misalnya keluar dari Mekah entar ke ziarah ke Ji'ronah abalina ke Mekah nikah mikot katina apa hukum Nabi masuk ke Mekah tak mikot kedua guleban panjenengan cepon sebagian ulama nikah muktamad orang yang masuk ke Mekah tak mikot kedua nikah jangkolang langkahnya mana mun orang masuk ke Mekah bagi guleban panjenengan karena guleban panjenengan di luar nah Mekah benireng Mekah kecuali reng Mekah tibi keng mulia ke jombo
Mun gulaban panjenengan masuk ke Mekah nikah umroh, entar umroh ke Mekah, maka gulaban panjenengan kudu amikot. Misal panjenengan tero umroh ke Mekah king tak amikot tegelu. Ani kelangkanya mana? Cepon ulama. Tapi bila masuk ke Mekah ki amikot. Mun gulaban panjenengan keluar dari haram entar aziarah misal ke Jironah, pala menang ki amikot. Mun ten gula bakun akati panikah. Pakun masuk kudu amikot a ihram lepasan pas a umroh. Lanjut. Nikah rukun sepertama hi, makin senomor dua tawaf. Rukun sepertama segi buruh. Senomor dua anika tawaf. Sepertama ihram dari tempat mikot. Senomor dua tawaf. Tawaf akati gila saya praktek para ajunan dan nang masjid layan akati gak disah tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad pole alengleng selama petong kali kalaben ditandai kalaben permulaan nyium Hajar Aswad sambil macah bismillah wallahu akbar. Paling sekoni sekalian paling banyak telu kali. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Karena nyium Hajar Aswad panikah napanya mana gulaban panjenengan tidak mungkin bisa karena banyak orang. Maka cepon ulama cokop gulaban panjenengan adada peloros ke Hajar Aswad pas siom tanengah sampai maca takbir anika hukum pada benyium Hajar Aswad. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar pahalengleng. Alengleng akati gila kan launing sedaja tadi. Alengleng bila dapat ke rukun Yamani sunnat hukum mengusar rukun Yamani sambil maca takbir. Mun tak mampu gulaban panjenengan ngusar rukun Yamani karena selak maka gulaban panjenengan cukup adada sambil maos Allahu akbar. Le dari rukun Yamani antara rukun Yamani ben Hajar Aswad gulaban panjenengan tak oleh doa tentang kedunyaan kudu doa tentang akhirat. Darma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Insyaallah panjenengan pun lang artis saja kana gelak lestari praktek tadi. Kempena ketika disah orang atau agak tidak disah selaan agak tidak disah tetih para jamaah umroh rahimakumullah tak manabi gulaban panjenengan arpu nyium Hajar Aswad muntero gulaban panjenengan nyium Hajar Aswad cukup adada pasium astana anikah pada ben nyium Hajar Aswad. Mun gulaban panjenengan sibuk senyium Hajar Aswad ibadah lain kelupain kesempatan ibadah lain ditinggalkan gulaban panjenengan ki bahaya banyak cengkol orang. Mending gulaban panjenengan lebih aku naki waktu nah kangkui adua nang multazam ben Hijir Ismail. Hijir Ismail ni kamaki antri ni ketertib kentung-ketung bisa masuk. Yang penting gulaban panjenengan sabar dan tos sampai sejam 2 jam 3 jam. Munka Hajar Aswad dan gula tidak menyarankan. Mun nang Hijir Ismail ngireng gulaban panjenengan doa karena doa tempat penikah tidak mungkin tertolak. Bahkan nang situng keterangan Gusti Allah banika todus setak nerema ketika bersitung hamba doa nang Hijir Ismail kadito. Insyaallah panjenengan setuju depak reki insyaallah sareng dan kuliah terang. Ben hadir yari makin kadito mantere depak api. Pon lanjut kadito kan le faham dehi gila dehi lanjut operator. Kemudian selestarina tawaf anika sa'i. Asai nikah entar ke Gunung Sofa. Kemudian dari Gunung Sofa entar ke Gunung Marwah, dari Gunung Marwah entar ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa sampai petong kali. Bitongenah situng 2 telok 4 5 6 petok lestare. Kondisi nah
gunung Safa ben Marwah akati penapa napa agak gunung Bromo misalnya napa agak dia gunung banyak betul nah saat makin punten gak dintu gemperna ngalatin setuju kak disah kondisi makin bedeneng dalam gedung bencelap punten tak panas gula ben panjenengan maki ibadah kondisi dah bedeneng dalam gedung adika punten tak panas celap setuju praktik akadi gila mangkat dari gunung Safa sampai ngangkat astana ngadep ke Ka'bah sunnat hukum mengawali dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir paling sekoni akan menikah pas entar ke gunung Safa ketika bedah iba bena lampu andika guleben panjenengan bagi selake pakon ajik-jik ben bagi sebini tak usah ajik-jik cukup ajalan santa contohnya akati menikah sambil maos rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram terus panjenengan insyaallah ngiring pembimbing deki osma-osna Rabbighfir panjenengan napanya mana maos Rabbighfir sekali itu kimun misalah umroh secara kelompok insyaallah panjenengan pakut ngiring deka pimpinan manabi panjenengan misalah tero umroh kan bi ketipi misalah maka kadin tu harus paham tepak benah napanya mana benah lampu hijau bagi orang laki dianjurkan keangkui ajalan jik-jik bagi orang bini tak usah ajik-jik cukup ajalan santa ben sunnat aki anjur aki samping ngolaten Ka'bah posisi Ka'bah bede kadisah bede kiri Nabi berangkat dari Safa ben sunnat aki keangkui ngolaten Ka'bah sebagaimana Siti Hajar dimin ngolaten Nabi Ismail kecil bedi sitin Ka'bah waktu Siti Hajar gak itu nyari aing jadi Siti Hajar dimini ke nyari aing dari gunung Safa ke gunung Marwah ngolaten deka Nabi Ismail saya gak di Nabi Ismail waktu gak itu bedeneng sitin Ka'bah jadi ngolaten sampai sekak dito nikah dianjurkan faham tadi jadi berangkat dari gunung Safa abali ke gunung Marwah entar gunung Safa abali gunung Marwah ke gunung Safa gunung Marwah kemudian berakhir ning gunung Marwah ni kapon lastare praktek akad digeula ka itu pon kemudian lanjut operator pas saampun guleben panjenengan asai atahallul napa sekoja atahallul acokor paling sekonin telu lembar paling sekonin terlembar deki ting ledepak degak disah lastare asai maka guleben panjenengan pas ajokor selake nyokor reng lake si bini nyokor reng bini gantian pada tak masalah pas terakhir ni ke tartib jadi rugu nagan nikah kutu tartib pon lastare makin perkara si haram bagi orang se ihram nikah sekutu perhatikan perkara si haram bagi orang si ihram sepertama ngangkui angkuyan ajai bagi orang laki mondeng laki menikah tak boleh ngangkui angkuyan berjahit saya akan di buku kadin tu nomor 12 bagi orang laki tak boleh ngangkui angkuyan ajai contohnya sebanyak terjadi menikah ngangkui celana dalam oning celana dalam sempak ngangkui gak disah tak genging anikah banyak seterjadi lum sebelum lebih gulai bangki kan biasa neki mun umroh gak sebiasa nah keluar keluh ke Tanim sampun ke Tanim tak langsung ke haram ki nyantai ning hotel jeli ngaki man menyaman sampai abenta bah bukal celana dalam tak kerjat gula sampean mangkui celana dalam apa napa apa jadi gula sarak tenara mulai sepentek berengaki bi sampean ani kita genging
Oh, cek dengan tak oning gula. Tadi mangkian paring na oning bagi orang laki tak oleh ngangkui jalanah delem. Ben angkuyan berjahit. Napa seayangku ini ka angkuyan ihram. Angkuyan ihram. Ni kasi pote agak labun pote kasa sayangku. Kemudian tak oleh menutup kepala bagi laki-laki. Reng laki tak oleh nutup cedak, tak oleh songgoan. Nika juga banyak terjadi ketika umrah mari ngalak mikot ke tanim misalah masuk ke hotel mangkata entara tawab jadi ngakile itu masonggoan. Boh, masonggoan sambian. Jaringan cangkolang Allah Ta'ala. Jadi kebanyak terjadi. Ani kasih makon Gusti Allah sambian pak gonja songgoan. Dia bonten. Oh seni keki cerita oning je. Tadi nikah juga napanya mana kengain. Tak oleh kui songko atau penutup selain. Misalnya napanya mana muntut kertas walan panas bi guluan panjenengan pakai tutup aki. Tutup saya hanya mai tutup nikah sampai senikah menutup kepala. Mun pajung tak apa-apa kasakan te angkui. Maksudnya senikah. Atau misalnya angkuyan ihram pakai senikah misalnya tak ingin kas. Kemudian senomor telok menutup wajah bagi perempuan. Senaus cadar kak dintoh bagus. Mun perapan umroh tek beringaki cadaran haram hukum. Nika juga beda terjadi neneng umroh tahun 2022 timin ki umroh pertama nah beda dari Peru jemaah dari Peru anika ki napanya mana masuk ke golongan jemaah tabligh beliau kadinto bini ting ketika umroh ternyata cadaran tak oleh artinya nutup mua kadinto tak oleh baik itu tutup kalaban cadar ataupun itu tutup kalaban masker misalnya tutup aki gemuk tak genging tetapi pun harus dibiarkan terbuka. Kemudian tak oleh nyokor obu atau sakapino bulu sebagai beton. Kemudian senomor 5 tak oleh ngetok kokoh. Senomor 6 tak oleh aminyaan atau ngangkui angkuyan seroom. Sebanyak terjadi juga menikah. Biasanya lastari muntut mikot Paleman ke hotel ada ning restoran. Ayo ada saja ning restoran na hotel ada ketika ada kasah tinggal abacuan ning festival beda sabun geng room. Beda sabun room luar biasa. Mun sabun ring abacuan kan room. Secara tidak sadar guleban panjenengan bahas sabun. Ane tak gengeng. Tak gengeng ini banyak terjadi. Biasanya ketika masuk ke hotel pas sabun ini banyak terjadi. Atau misal guleban panjenengan ojeng biasa namun ojeng lebih nih ibarat nih panas luar biasa mun datang ojeng ampun dari panas ojeng ini kebeni mun kantor kan abu babeng teki mun depak kasa abu buku deki pakai totop ben minyak misalnya ampun tak ingin selama umroh nih tak ingin hindari umroh hindari mun lastari ada walaupun beda sabun serum ni gampon tak usah ngangkui sabun. Kemudian maten hewan tak genging. Kemudian senomor belu akabin ani ke juga tak genging. Misal dalam mareh ngalak mikot ring laki ketemu ben ring bini pada senang pahakabin misalnya tak genging juga. Pas senomor sanga berhubungan badan suami istri. Teti si asaran laki bini anika tak genging mun perapan umroh ki mun misalnya hamdi nekan hajat akoto dengan luar umroh deki sepenting mun perapan umroh tak genging.
Kimun misalnya di luar pelaksanaan umroh, engki bagus. Walama misalnya teti poter teti anak sesoleh ben soleha. Karena gula ben panjenengan ngelakonin kelakuan se bagus. Senomor 10 bermesraan dengan syahwat. Contohnya laki bini atau tonton. Laki bini atau tonton misalnya. Ketika pada neku tanang misalnya. Aneka pas menimbulkan syahwat neka tak ingin haram hukum. Ki, ketika ingin 10 perkara menikah seharam keangkui elakonin. Sepertama ngangkui angkuyan ajai. Senomor 2 nutup cedak bagi orang laki. Senomor 3 nutup muah bagi orang bini. Senomor 4 nyokor obu sakapino bulu. Senomor 5 ngedok kokoh. Senomor 6 ngangkui om. Senomor 7 mate hewan. Senomor 8 anika. Senomor sanga berhubungan badan. Senomor 10 bermesraan dengan syahwat. Anikah juga tak kenging. Pon jelas lagi. Ampun faham saja. Mantra manfaatah. Mantra manfaatah ben mantra gula ben panjenengan setuju kadin to paring lancar keberangkatan bulan sanga kadin to insyaallah lah aja positif karena apanya mana tiket ampun beda mantra terus lancar sebelum halangan rintangan ben setuju sehadir hari mangken malam mangken kadin to mantra bi Gusti Allah Subhanahu wa taala icata tati tamu ya dan mantar bisa terhajat alaksana ibadah umroh dan haji. Amin Allahumma amin. Sekadin toh pemator dari batan kaulah orang ben lebina batan kaulah hanya pengoporah se sobung batasah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.